pengajian malam makan terakhir. Budak pengajian terakhir. Cepon tebuna ulama Ibnul Qayyim ada budanto. Al ilmu kadinto ta'amul qalbi. De'er ateh. Montabu de'er apa? Nase campur kolek. Mon ilmu cepon Ibnul Qayyim rahimahullah al ilmu ta'amul qalbi. Ilmu kadinto de'er ateh. Wa syarabuhu benom enom ateh. Wa dawa'uhu ben obat ateh. Wa hayatuhu lan iku penting. Tineng ate kadinto odi hidupnya hati mauqufa ala zalik diperlukan, dibutuhkan kehidupan hati gelek membutuhkan ilmu. Bayangake mun prei. Berarti jiwana tak madeng. Wa idza faqadal qalbu al ilma, jika hati kak dinto tidak keasupan ilmu, bahwa mayitun, maka hati itu mati. Ekresa bikineko. Ekresa. Tidak terasa. Kenapa kok tidak terasa? Karena banyak kesibukan. Sibuk, padahal hatinya itu mati. Esoro iling do pangeran tak nyambung karena mati gitu loh. Moncepon Fathul Musili lain pole. Omra ilmu kadinto telaware. Saat pada bi cesa HP gula. Semangat genditi elang akhirnya tidak semangat. Kenapa hati itu kok membutuhkan hidup? Quran itu disebut roh. Karena dengan Al-Quran itu hatinya itu hidup, imannya bisa bertambah. Lah karena manusia banyak kesibukan, karena banyak sibuk, maka hal itu tidak diperhatikan. Kapan sadarnya? Sekira akhirnya sadar kadinto bukan ketika nafas kita itu lepas. Mau lepas tak selamat, Rabbirji'uni dan to. Bebali bulu kustela ali a'malu solihan fima taraktu bula ala kwa soleh se'dina kuabi bula ekodona. Lah kalau orang itu umpamanya wafat sedah menemukan pengampunan Allah, kasih sayang Allah, kemudian disuruh untuk kembali begelem tak poron. Abeli benda tunya ya enten niku. Wah, lha niku arepan bu lebih panjenengan. Teti dan to. Peristiwa beten menabi akacah dari peristiwa Isra Mi'raj rencan penutupan ya. Beki angak peristiwa Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi sebelumnya ebek tasarang malaik bareng buruk. Ebeda kumakelu Kanjeng Nabi kadito ebekta sarang malaikat Jibril ben malaikat Mikail ben lain-lain. Nah Kanjeng Nabi bekta edudit nah dedene keluar kotor. Nah niku sira niku Kanjeng Nabi. Napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto belada dan ketika itu tok punten Kanjeng Nabi itu napa deden
bongkar mong kowe bedel candreng Madura neko 4 kali cepon karangaket Sayyid Al-Maliki neko situng ketika Kanjeng Nabi karinto kecil umur 4 tahun iya saen baik dalam perlu iya saen atenang. Kemudian kedua Nabi bilang ketika Kanjeng Nabi umur 20 tahun. Ini kok Kanjeng ini kok penting ese nih kok. Gambaran semacam neko. Ketiganya kama ketika kedatangan malaikat Jibril waktu Kanjeng Nabi umur 40 tahun menerima wahyu. Keempat, ketika Kanjeng Nabi mau diberangkatkan Isra Mi'raj. Pelajaran apa niko? Lah pentingnya iseh. Pentingnya iseh. Karena bula senonto omong dan toneko diterima dengan telinganya dimasukkan ke dalam hati dirasa leniku nyaman nah padengna ateh. Cepon debun Kanjeng Nabi sangat penting. Socena beten kadinto. Karena niku mahalul iman. Cepon debun Kanjeng Nabi as-salatu miftahus shalah at-tahur. Kuncina salat niku soceh. Ngala wudu pakai aing kadeu ge. Mereda ento terus keneko adep dok barek. Napa saya sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar panjenengan agung Gusti. Ngadep Gusti Allah. Sira Allah niku. Allah niku kenapa? Allah niku kenapa? Allah ji nyamah. Ada toh. Allah itu nyamah. Alif lam ha bene jia pangeran bene ji nyamah niko dulu nyamana sera niko nyamana dat sewajib wujud jadi umpamana kene ko adzikir la ilaha illallah kala nyebut asma niko napa nyamah. Niku mengulang pelajaran muka, mengulang selabelan bilan niku kena abid muruk bade kuntoh. Berarti apa yang disampaikan mare. Jadi Allah niku napa? Nyamah. Nyaman serang. Adzat sewajib wujud. Apa artinya wajib? Tak percaya mun sobung. Niku nyaman wajib aja apa ya? Apa bi saat sekolah bi wajib akal. Bada wajib syara, saya kocak wajib syara nih apa? Mon etingke, mon elakonin oleh kenceren, itu. Mon etingkel oleh dosa nih ko wajib syara. Mon nya Allah nya mana dosa wajib wujud dah. Wajib badana berarti mun pangeran eko cak sobung kene kota percaya. Jadi nyama Allah nyaman adat yang wajib wujud sengabai langit sengabai bumi sabri rezeki kene ko sekeba sewujud kita mbako mukhalafatul lil hawa disi. Jadi kene ko umpamana zikir Allah cek eling dek ka lafata Allah kene ko eling do alim lah bener pangeranku asmana sera asmana det sewajib wujud sewajib idama sewajib bako nah niku iman setamen bedeyatina panjenengan jadi Allah sewajib wujud niku akbaru niku agung agung tidak bisa dibandingkan dengan makhluk karena Khalik itu adalah pencipta sedangkan makhluk yang diciptakan
kagung Allah jangan dibandingkan dengan makhluk. Kene kok gelem bandingake binatang. Mun sapi lebih ganteng tenempong ketang. Tak gelem sapi. Allah lebih agung. Allah lebih agung. Kene ko andi pengertian nape de kagung Allah. Allah lebih agung dari kauninga sampean niku. Kala panjenengan Allahu Akbar. Kala panjenengan nyebut asmana Allah si agung. Bula asor, bula enak. Le kala neko rontok ilal penyakit sebedayatin ekala panjenengan ngagungake Gusti Allah. Panjenengan merasa hina, merasa enak, panjenengan saagung Gusti. Kena salat kadinto mikrota orang mukmin. Tolo. Tadi salat kadinto kuncina atur wudu pakai aing. Aing ni ko sepat ada guma. Aing sepat ada guma. Nyelesep. Di mana ada kehidupan di situ ada air. Di mana barang odi mesti ada aing. Ini ko umpama ini ko gemberen. Allah ni ko Al-Latif. Allah ni ko beles sepengeran ko nyesep dek keneko. Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahim. Allah Maha beles sepengeran ko nyesep dek keneko. Pengampunan Allah Latif. Umpama keneko minta sepora da Allah ngaku aben salah. At-taibu minad dambi kaman la dambalah. Orang taubat dari dosa seperti tadi dosa sekali. Lah niku nyaman apa dengan apa niku? Atena panjenengan. Mun kene kok ketibi oneng omong deto. Oneng. Maka perlu apolong dan toh karena hidup ni kau benar yang dituju lebih sampian. Hidup yang sesungguhnya adalah hidup setelah lebih sampian elang nafas. Cebon-debon kanya Nabi bunyad din ala nadofah. Agama kadinto bangun dasar bersih. Betena bersih. Lagi dak cara namun umat kanjeng Nabi membersih betena. Mun kanjeng Nabi jelas malaikat Jibril. Napa? Ngoperasi deune Gusti kotorai buang, hasud kapi bagian setan, bagian setan buang, ebriin hilim, ebriin yakin. Ing dalam atene Gusti Rasul. Nek nuduhake gambaran bahwa inilah yang penting. Sepenting ni kodento. Terus orang sesuci ni ko beda senape. Nah, tore ngaji ku ganggu. Cek tedung, cek nonduk. Mau ngaji cek nonduk, dia celing, dia tu lah omong apa jidan tu loh. Mau nonduk cek macam, dah apa boleh lesok. Dah kumah. Cimot eman itu loh. Bukan tedung badan yang kepunan suar gelal tahu sadalil. Melak celingaki deki mun ngerti niko kemasukan elangan tu kan mek tahu merasakan nikmat ilmu mek tak nikmat bakso tok soce kadinto beda telok beda pampak orang sesoce Socen kan itu ke? Neko kelas ageneko kan rumah. Kelas ageneko sesocen niko le. Situng membersihkan dohir dari hadas dari kotoran. Keneko mentandi wudu akan tok ngala wudu. Mon beda temancon esot cen, mon beda deren esot cen. Neko nyaman membersihkan dohir dari hadas kene bir hadas raja. Napa sih kau hadas kene? Apa sih kau hadas kene? Budun.
Apa saya kau catat kene? Kuma barang saya wajibake da wudu. Niku hadis kene akan tok. Nyedhi ngereng laki reng bine senajan bine natibi. Niku nyaman hadis kene. Mun hadis senaja. Kuma barang saya wajibake da mandi atau loh abubung. Kuma barang saya wajibake da mandi niku nyaman hadis raja. Toharoh nomor situng membersihkan niku awudu. Mun badan najis aya saen niku nyaman membersihkan dohir. Kemudian nomor 2 tadhirul jawarih agak lepuh niku membersihkan anggota badan minal jaraimi dari pansenapan dosa. Tananga tak ngecoan, tananga tak nyakin orang, lesana tak nyakin orang, atingka tak ala kujuba demang itu jadi membersihkan anggota badan dari pansenapan semaraki pengiran bentuk nyamana dosa. Nomor 3 nomor 2 letek temu niko mari nokol orang soce dohir najis berente soce apa biasa mare matana mare mentelik doreng kan kotor kan karena mata kadinto geboy melerek doreng secara batin aja najis kotor dia itu kenapa karena matanya dibuat sesuatu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu kotor secara batin. Mudah majid, ita najis, keng najis secara batin tak tampak. Nomor 3 tadhirul qalbi. Nah, datilah membersihkan hati anil ahlakil madzmumah, membersihkan hati dari akhlak yang kotor, dari akhlak yang mazmum yang dibenci, kada hasud, sombong, ria, etroya lemah orang, syirik, menyekutukan Allah. Sebab ucapan Allah, innamal musyrikuna najsun, orang musyrik itu najis. Najis kenapa nah? Betina senajan dohir saja tapi batinnya najis. Kenapa? Karena akidahnya gak benar. Jadi membersihkan hati dari dari akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, terus waradzailul mamqutah, dan kehinaan-kehinaan yang dibenci oleh Allah. Apa yang baik? Sifat kasih sayang, belas de orang, hayyin, lemah lembut, niku sifat orang ahli swarga. Bunda socip dari anoto nape kuang, di najis to, tena socip niku gemberkannya Nabi sampai ebet de. Ayah sain atena kanjeng Nabi bereng nyaman air zam-zam. Betul nape emas. Artinya nape bereng anggon kadinto kudu anggon. Karena iman itu adalah anggon, maka hatinya kudu anggon juga. Cese sebereng. Makanya iman itu ada iman titipan, ada iman pemberian. Mun iman titipan, iman akadinto tak bisa membentuk akhlak yang baik. Cerewet tetap cerewet,
Coba ate coba ate tetap. Kenapa? Karena iman titipan, tidak bisa napa merubah akhlak. Ngerti? Mun iman kadinto iman pemberian atau maka iman kadinto tambah sepoh mun salak tambah tua kolen napa tambah cekak napa tambah melotok kena iman gelek sebeda dalam ateh kadinto iman kadinto dak bareng gaib dak bareng setak katon niko larina iman apa setak katon pangeran katon sekaton napena ayat maka ketika ditanyakan kakek tahu jawaban pangeran tahu mari ketemon karena ayat buktinya ke seperti apa pada bidanto bapan bermajong beri masjid pak wah pak ada bapak lain bapak beri masjid me tahu coba bapak beri masjid boleh sandal bedeneng luar itu namanya onengah kelaban dalil paham bapan beri mencong bedeneng lang beri masjid me tahu kiburu jo ngeding suara itu namanya oneng kelaban dalil nyabenyan orang oleh napa oneng da pangeran ke sebab napa dalil napa dalil aja pangeran niko bedo niko penting niko tahu ketemuan ta ence keng nutuaking ko oning yakin je pangeran di bedo pola nah engko ngeningalen de makhluk bedena makhluk nutuaki bedena pangeran sere segebe sangabe langit sere segebe sangabe bumi sere ke sekebasa abri rezeki sengko sere sekebasa ngebe nyabe mun bene pangeran ketika bine ko nyaman ayat niku perhatian kini ko penting ayatnya ko tanda nuduhake apa bedene Gusti pangeran lah niku nyaman iman bil ghaib si gaib niku imannya mana mohon setampak niko kita usah beriin beleden toh kena cerita misalnya keneko nak kena keneko beriin PC 1 sana gua langsung cambu seneng betul lah karena Al-Quran itu menceritakan sesuatu yang gaib betul lah maka butuh keimanan kelak beda pemberian beda titipan apa nanti aki iman kak dinto beki iman nah merubah tingkah bula sarang panjenengan makin tua tentunya makin lebur dah Gusti pangeran kena panjenengan bibula lebur dah iman dah Gusti pangeran sabar dari serang Allah sama odi kene ku serang Allah eta menaki Al-Quran pedoma arapa mengakui pedoman Al-Quran biar tak nyasar itu loh tadi sesuci nomor telok yaitu membersihkan hati dari akhlak ini kok esena ate cuk sangka akhlak niku nak kena kene bene atina bagus beneng lemah lembut kasih sayang beles de orang tak sekian hati de orang ini ko nyaman akhlak gerakannya ko de kuma nondu kuwa karena napa karena dari tekanan batin isi batin lain orang duk menondu gua pokok lepain le kelepain lan mangana karakter neko kira-kira menyatu dengan dirinya menyatu nih kudu mah tak bisa terus nomor 4 nih apa neko
Jadi akhir nomor 4 niko. Jadi bula be panjenengan itu me agerak reng bula mula ngaji gua ki ngaji bula ki kenek gua mon bapak bula muruk ke masjid dung tedungan dan to eling niko make dung tedungan bahwa bodo dikir kadito bodo dikir jahar bodo dikir khofi dikir jahar kadito la ilaha illallah santak zikir khofi kadito dikir ate kadito tak bisa dipantau oleh malaikat tak oning terdengar lengar gua aja senengan sajiah dan terkena dari cerita terus ingin meniru dan telah montak andi pengatero deki marin ada gua mah puja rela mare karena dirinya tak di pengetero gitu loh tak terus selamat tak bedeneng itunya ben akhirat jadi mon dikir jahar la ilaha illallah lakan niko bula ajar dikir niko sehobi niko seneng ada malaikat taoning nambah boleh orang gitu loh neko dikir nyaman iling ada pangeran ati nasa iling malaikat tak oning ki beda boleh neko mon ayaci neko lah nah apa neko toharo nomor 4 terang lagi no tikal mageta elakonen tadhiru sirri membersihkan hati sapoe natena yesen nasirat do cuma yesen pangeran kolbun fuad mon fuad kan itu atena ate sirun kadin tong kicukan jadi hati itu di dalamnya bedepule hatinya mana sir neko toharus nomor 4 membersihkan isi hatinya dari selain Gusti Allah me bisa ayo atanya datang kena kok me bisa le kitarku napi kitarku senar me lagu ayo lah iya kitarku senar me lagu pola na ajar kemana bagi dah sapi tete mau loncur teng dento kordion rengkona mau senang to piano bagi dah kene ko alagu mau ne bagi dah orang sajar ya bisa reng orang tak gelem ajar ki durung lah boleh contoh mangka beri himmah teti orang kari umpama nak kene ko gagal himmana ko aku anak potontoro nak kene ko bede semuncul lamun setuala tak kenam senang do orang soleh teti pengeteron nak kene ko niko umpama tak hasil pangeran tak tengel mesti ko aku nak pototoron nak kak dinto pada semuncul arapa keneko lemon sering tepun umpaman lah tak senang sekali nang senang ada orang soki pokoknya mongkok soki dalam sel hasil ketika ini kota mana orang ke contohnya Imam Ghazali kadito abana mon ngaji bedayade ngaji bedaya ada sampai akhili aing makrifat akhili engkau candi anak dia pokok senang ada entok engkau candi anak dia pokok senang lahir ni ko anaknya mana Ghazali marga orang tua na senang sehingga neng kitab taklimul mutalim montroan di anak soleh dan toh mun beda orang fakih napa manca matamoy beriin madong don toh
mari dia mulai nasangoen kidan to ning talimul mutalim niku mun anan tak soleh ku aku mun anan tak alim ku aku anak potona alim niku ning kitab kumah taklimul muta'allim kena ada harapan niku untuk kadinto jadi tohar nomor 4 coba senonto bibula berpikir pikir umpamane kene kota masuk ke akal musuh deh bi atena tak ese sera-sera esene kecuali Gusti Pangeran lemon pedengake gila mun paraki de gila kene ko dan to apa tandana Allah rebede dan coba kene ko bedena alam berarti alam nuduhake de Gusti Allah umpamana kene ko andi kakasih tenger kan sandala tenger kelambina tenger terus tempo tempat perjalanan berarti sekumah nggih ngetawen kodunge pelandai bedening trep tepa oreng nah eling desire kene kok mungkin apa enten angke kan orang andi embi bene serda embi ne serda napena ne serda embi andi embi ne ko bula maradi embi terus aja lenan kene ko ngetawe rambonan bagus eling desire nah eling desire embin lapan halcan gela kabine ku ayat nutuaki dek bedena pangeran ayo nutuaki caucan nutuaki dek mah kan nutu dan to ajeling bintang can bintang kok tak dadi tibi semeti titik sengabe sengko ya terus kene kok oleh rezeki kene ko yakin rezekina niku dari sera niku dari sampian ajeling langin kadinto tegi sobong pangah melengkung niku nuduhake kegobosana Gusti beda tempat lupa pangeran beda kenangan lupa pada pangeran ayo bertanya pula sabu saungkuna kenabi kabinu tu akidah pangeran etar sabo kene ko mek bagus tah menah dermacan kene koreng kabine ko ayat semua bagus ki sampian Gusti iling boleh je iling umpamana ada pada sabo banyak olan engki sampean kebes samun can kene ko can sampean kakan olah engki kakan olah mun can kene ko bagus ki bagus beda tempat melupakan Allah beda bin sabung saungkuna gitu loh sabung nampak sabung saya rasa salah nih kong engki ibu lekapi ini kono tuaki atas kegebesan Gusti Allah inna fi dzalika la ayat bonya ning Quran deteko la deki buruna mun orang landi jatah den tadhirus sirri membersihkan isi hatinya selain Gusti Allah jadi alam kadin to tak ngalengin dek bedene Gusti Pangeran maka Allah adebu innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha kan denten ayat surat Baqarah ki enggak sa sekolah surat Baqarah Allah tak todus ayyadriba mathalan ma menciptakan percontohan ma ba'udatan seperti nyamuk Allah kebe nyamuk Allah kebe lengik Allah tak todus boleh can orang kafir dan to ketika ngetawen bareng tade regene ada regene kan neko anu apa pengiran mi ngeberi dan to
dan orang kafir niko. Dan orang iman. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahul haqq. Ketika orang-orang iman ajling neko ciptana pangeran neko hak Gusti. Dan orang beri kala lebih panjenengan cocok kaki sareng Al-Qur'an dan teneko cocok napa enten? Hah? Bagus pun cocok tak kok lupa. Tak kok lupa gitu loh. Jadi neko parlo nang ngaji kan itu atene masukin ilmu. Mun masukin ilmu do apa betene seger. Tapi mun tandi PC tetap tandi PC. Lah neko semaraki sengka oreng. Pola nanya kumun orang ngaji kan itu PC langkung kagerobok dari nape dari kebek. Lah pola nanya cepon tebun Allah neko. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kala dunya tak manfaaten. Anak tak manfaaten. Peristiwa nape deh kok? Setepo beda alam ngale alam bani alam neko illa man atallaha biqalbin salim kecuali orang serabu dengar sana Allah kelaban ate seselamat selamat dari penyakit gele maka dari kadinto menurut samun setepar lo pengeporan Gusti Allah Allahumma firlahu warhamhu karena orang bisa selamat kadito mon atena salim selamat dari napa? Mungkin dari gela akhlak yang jelek dari hasud dari neko apa-apa dari dengki, dari sombong, dari syirik, dari riya. Karena orang yang selamat neko, selamat dari senang dunya. Dudu orang mah senang dunya. Maksud neko dan to, cek senang dak dunya na, senang dak semeri. Dan dulu. Mon kene ko seneng dak semeri didi kelegah banyak engke esok koren ibarat kene ko beri sapu tangan ringkone beri bekala seneng napa ten seneng beri napa bi semeri napa le dan to kirakina gula ta entos Gusti meki ye ngonen panjenengan alhamdulillah ringkos bene berarti tanda dunya buang bene saro lebur dak semeri mun se lebur dak semeri kene ko deki konaah nereman tak ngor-ngor karena kene ko seneng dak semeri kutun dan todi kadito neko deki ilaman atallah biqalbin salim neng ayat lain salata durung ayat lain neko cara mon umat mon kanjeng Nabi beda ge beda mon umat kanjeng Nabi derema cara membersihkan atena neko Jabon debun Allah laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Napa nek artena? One. Lah deki tau nek kene kalau do ilmu neko. Neko deki tau nek mata kene ko. Apa je ya dan tole? Kala panjenengan di ngaki jak teduh terus ngene ko udah iya le nang nyaplek ada atene ko nyaman ala dida nikmat paham kala baca laqad manallahu 'alal mu'minin apa je artine yambek deki kala kene ko paham plek kira salah dida nikmat seneng gitu loh neko nyaman apa dengan ateh nyaman dan neko tuh oneng gede kok coba perhatikan laqad manna ongku abri anugerah
ongko Allah beri nikmat alal mu'minin da orang-orang sepercaya da Allah, sepercaya da tosa Allah. Ada apa memberi nikmat? Ada apa? Idz ba'atsa fihim rasula, karena Allah di tengah-tengah mereka mengutus seorang utusan. Karena di tengah-tengah orang mukmin itu Allah ngutus utusan. Ieu Nabi Muhammad senyapo. Nabi Muhammad niku kumaha? Min anfusihim, juga dari golongan. Bani dari jin, bani dari malaikat, engki pada manusana. Yatlu alaihim ayatihi, mecaki ayat Al-Quran. Ini kaki ekres sabiaten, ekres seneng. Niko anugerah niko. Sobung di basmala niko. Koperasi sobung. Betul lah. Jadi kalau dibacakan ayat suci Al-Quran, kemudian ada sentuhan jiwa, niko anugerah Allah yang tidak bisa dibandingkan kelaban dunia saesena. Betul loh. Ketika sampean ngerti, gresah, damai, tentrem, niko nyaman jiwa na padengin ilmu. Aneko anugerah dari Gusti Allah, karena Allah mengutus utusan membaca Rasul niku membacakan ayat Allah diresapi oleh hatinya. Niku anugerah besar niku. Lebih mulja, lebih utama tenembang dunia saesena. Mangka orang niku kudu oneng regane ilmu mek ngaku-ngaki den telo. Tak bisa diukur neko, umpamana kering ngerti, atamba iman na, dunia sebada ku ayo korbi neko, sobong regana, kena neko senyalamataki ning akhirat, mon dunia bekal rosak, mon iman kekal yang menyelamatkan, wangel dekuntu neko. Yatlu alaihim ayatihi, terus wa yuzakkihim, mensucikan hatinya dari kesyirikan. Kala ayat Al-Quran menyentuh dalam hati, terima kelaban sadar amul jaki tawadu, di situ sirna akhlak yang jelek, sifat-sifat yang kotor tuh sirna. Kenapa? Karena ilmu na ngaki. Kalau orang lebih ngelaku ngaki itunya pada bikin eko metamu itu iya jepin de kuma elang pole lah seseburu iya mbak miki dorong setahun eko serang kisenamen mau setanaman kita oneng kene ko tar saben eko ajeling. Oh, senang mon biru. Iya mbok bila senyukula. Bila senyukula dan tetapi berhubung kabine ko hidayah dari Gusti Pangeran, kiku tu sabar dan teh gitu. Orang tak ngaku-ngaki ilmu, ngaku-ngaki napena. Dunya saya cungaki. Ngaku-ngaki ri berin bene ngaku-ngaki semeri kapan akan menikmati iman sebedede-dedeko. Wa yuzakkihim lah. Siapa? Semacam neko Rasul. Nak nyapok Rasul. Nak nyapok penerus beda orang sekencang nyari ilmu dan telah dan tetaya jabi orang. Wa yu'allimuhumul kitab, ban semolang kitab Al-Quran. Quran ni ko beda dohir gin. Dohir, darama dohira. Kop ni ko de kuma, sot ni ko de kuma. Alhamdu arapa me baca rofa. Leko ilmu nahwu. Lillahi kenapa kok dibaca kasro?
niko nyaman nah beda ilmu nah kotu sot ngocak sodiqin dan to pola na beda orang contohnya bilan tak gelem beda pak kiai na gadin to tak gelem fasih santri na gadin to in kuntum sodiqin jan bagiana semuruk saya buruk in kuntum sodiqin dekoto sodiqin delecong iku wah niko kisah kenapa dapat dohir niko kiai ini cermat cengkol bi kiai no le kalau cengkol me morofase aku pak kiai me nyengkol niko ki dohir niko bedemat tobi bedemat wajib nun mati ketemuan napa haknya membacaan ida niko ki dohir le dohir to niko repot muru ke abah mare danto ki makna mare makna ki bede boleh dan telo ki bede boleh karena Al-Quran kali itu penuh barokah pada nebereng enyor sepeta bermanfaat botoka bermanfaat enyor manfaat senyata apa manfaatnya makai letak oning ronerot tok Yasin kok oleh nape berkat nape saya baca senajan tak oneng asalkan penuh mahabbah niko debuna panjenengan jak sombong polso nyaman suara lo yang gaya neko debuna sampian Gusti bule lebur cinta kena neko oneng bulan neko kalama sampian bagus senajan leko le anden tanah kaki bede boleh terus bede asror terus si bede matla Al-Quran kadito Al-Quran debuna Gusti Allah Ta'ala ilmu dan tane ko paden bereng aing akili de tempat yang rendah mun orang kadito ki andi sombong sapa sengko wangil sakelebune ilmu na Gusti Pangeran la yanalul ilma orang tidak akan mendapatkan ilmu illa bitawadu'i kecuali aben rendah asor mun orang kadin tau umpamana me sombong me alim benene ko sejatine ilmu dudelo benene ko laisal ilmu bi kathrati riwayah ilmu niko bene pola na banyak cerita ki bedadan to na ilmu niko nurun yukdabu fil qalbi cahaya na pangeran semancing da dalam hati na niko repot tak dan bulan niko bilan kunyang kumun orang lan repet apal ki terus naku mek dan toh lalim jan bula tempo kidorong kalau belum merasakan nikmat ilmu gela dari mencarana kau tu buang derajat buang cek ngako sera-sera engkau risapat cek betul mon orang ni kau umpamanya ki ngaku lebih bagus daripada orang lain ilmu na cuma bedening lesan tak bisa menikmati ilmu na niku sulit ilmu na Gusti Pangeran muga-muga lebih panjenengan senajan tak soleh tapi ayo pelebur doreng soleh karena Imam Syafi'i niku ada budon toh engkau cek senang ada orang soleh senajan engkau bener orang soleh Imam Syafi'i ngaku tak soleh ini uhibbus sholihin aku mencintai orang soleh walastu minhum aku bukan golongan mereka niku sirah Imam Syafi'i setak soleh ngaku soleh sesoleh niku ngaku tak soleh dodo orang agung niku ngaku asor jadi orang seasor ngaku agung itu kelero kanjeng Nabi Muhammad
disuruh menganggap dirinya itu rendah, mi agung bedengar sana Gusti pangeran. Cepon tebunakannya Nabi, la tarfauni qadri, cek ngunggu lagi engkau, cek ngaku engkau, napa melebihi ukuran engkau yang kak dadi kebulah ki sebelum dadi nabi. Kanjeng Nabi ini kok sebelum dadi nabi lek yang kak dadi kebulan pangeran. Kanjeng Nabi Isra bukan atas nama nabi, atas nama pola dadi kebulan Gusti. Bisa lebih panjang mau nabi tak iso. Kanjeng Nabi engkau sebelum dadi nabi yang kak dadi kebulah kapi bisa. Mau nabi tak iso. Kanjeng Nabi yang ka Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi nabihi. Ngerti? Adat ma Isra ke bulan. Subhanalladzi asra bi abdihi, bane bi nabihi. Tadi mun bula bi panjenengan asalkan lap amber lecak rumah sapi napi lah, lecak rumah sesera cuma sampean tok Gusti. Allahu akbar. Ilmu nakali to mek mangkun bede ya te nabi bisa ngenikmatin ilmu na sebede-dede ngelebihin peparing pangeran saropa dunya. Ngerti? Mun iman laman cingongku gneko lebih nikmat neko tene bang dunya. Mun dunya kadinto mun lekenyang ambuh, mun iman pancet tak terlepas. Muga-muga sedaya engki kadinto pelolong kalaban orang-orang sekerat tumungku Gusti pangeran. Bula bisa sampai neko ayo pada ajar bulan kita entos sampian lebih entos. Bula taruh masa entos enten taruh masa gula lebih bagus teneng gebeng kene kode kan ten keng kapi ayo pada ajar. Umpamana bula masa lebih bagus teneng kene ko berarti kene ko ngaji dak zera iblis. Bula masa lebih bagus teneng kene ko berarti kene ko ngaji dak zera iblis. Dadi cuma agung ne Gusti Allah Ta'ala. Moga-moga dadi ilmu sing manfaat niku terakhir. Moga-moga lain arep mau aja ada muka teh pekencengah dengan sengkak. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.